देखिए, सबसे पहले मेरा नाम राज है और हम लोग इधर में सोसाइटी वर्कर होते हैं, बुनकर वाले विवर्स कोऑपरेटिव से। और ये जो प्लेस है, इस प्लेस का नाम है सारनाथ। आप लोग कहाँ से आना हुआ? কলকাতা। वेलकम टू सारनाथ। তো আমরা এখন চলে এসেছি শঙ্কর মোচন হনুমান দিকে একদম মন্দিরের সামনে, এইদিকে মন্দির, ওখানে যাচ্ছি পুজো দিতে। বেনারসে এসে বেনারসি পান যদি না খাই তাহলে তো ট্রিপটাই অসম্পূর্ণ। এখন খাচ্ছে সুস্মিতা বেনারসি পান। তো হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকে হলো ডে 3 অফ বেনারস ট্রিপ, আজকে ফাইনাল ডে। তো আজকে যা যা বাকি আছে সেগুলো কভার করার চেষ্টা করবো, মোটামুটি সব তো সম্ভব না, বাট যতগুলো পারার চেষ্টা করবো। আর এইটা এখন আমি আমার হোটেলের ব্যালকনিতে আছি। এই দেখো ব্যালকনিতে ভিউ, এই পিছন দিকে একদম দশাশ্বমেধ ঘাট, ওইদিকে গঙ্গা দেখা যাচ্ছে, এখানে গঙ্গা আরতি হয়। আর এই সাইডটা মন্দিরের দিকটা, মেন মন্দির বিশ্বনাথ মন্দিরের দিকটা। তো দারুণ, একদম খুব প্রাইম লোকেশন। তো একবার পুরো ভিউটা দেখে নাও, তারপর আমরা নেক্সট আজকে কোথায় যাচ্ছি দেখাচ্ছি। ঠিক আছে, এটা হলো দশাশ্বমেধ ঘাট, এই পাশ দিয়ে সিঁড়ি নেমে যায়, এখানে গঙ্গাটা পুরো। এদিকেও একটা ঘাট আছে, আর ওইখানে একদম সামনে ওইদিকে বিশ্বনাথ মন্দির, পাশে এখানে বৃহস্পতি মন্দিরও আছে। মানে ওটা দিয়ে এন্ট্রি গেটটা, তারপর তো মন্দিরটা একটু ভেতর দিকে। তা একদম প্রাইম লোকেশন এই হোটেলটা, হোটেল জিএস ইন্টারন্যাশনাল, এই যে হোটেল জিএস রেসিডেন্সি। তো তোমরা চাইলে এখানে অবশ্যই আসতে পারো। তো বেনারসের একটা বিখ্যাত জিনিস হলো এই রিক্সা রাইড এখানকার। তো সেটা তো আজকে করছি, কারণ এখান থেকে ডাইরেক্ট আমরা যেখানে থাকি গদুলিয়া চক, এখান থেকে ডাইরেক্ট কোনো টোটো পাচ্ছি না। তো আমরা যাবো সারনাথ। তো আমরা যেখান থেকে টোটো পাবো সেই জায়গাটায় যাওয়ার জন্য রিক্সা নিয়েছি 70 টাকা। এখানে একটু চড়াইও আছে রাস্তাটা, বাট মানে বেনারসে রিক্সা করে ভ্রমণ, এটা একটা বাঙালিদের মানে অনেক গল্প, অনেক সিনেমাতেই দেখেছি, তাদের ফার্স্ট টাইম সেটাও উইটনেস হয়ে গেল রিক্সা করে। আর এখানকার রাস্তা তো জানোই কীরকম। তো দেখাচ্ছি একটু সামনে রাস্তাটা কেমন। দেখো রাস্তার অবস্থা, প্রচণ্ড ক্রাউডেড পুরো, তার মধ্যে রিক্সা, সাইকেল, টোটো সবই চলছে। তোকে এদিক ওদিক করে করে যাচ্ছে। আসলে সামনেই মন্দিরের মেন গেটটা, তো ওদিক দিয়ে যাচ্ছে বলে এখানে ভিড়টা আরও বেশি। দেখো এখানে চারিদিকে জামা কাপড়ের দোকান, খাওয়ার দোকান, বিভিন্ন রকম স্ট্রিট ফুড ভর্তি পুরো। আর এখানকার তো বেনারসি শাড়ি তো খুবই বিখ্যাত। এই দেখো ভর্তি পুরো জামা কাপড়ের দোকান। আর এই হলো সব বেনারসের বিখ্যাত বিখ্যাত গলি, যেগুলো ভেতর ভেতর দিয়ে সবই কানেক্টেড, কিন্তু প্রচণ্ড সরু। এই দেখো এখানে সব রুদ্রাক্ষ, বিভিন্ন ডমরু, ঠাকুরের জিনিসপত্র, শাড়ির দোকান, ফতুয়াও পাওয়া যায় এখানে। আরও বিভিন্ন থেকে এদিকে সব ঠাকুরের সব ছবির দোকান। তো সব রকম মানে একদম দোকানে পুরো ভরা। তাছাড়া চায়ের দোকান তো প্রত্যেক কর্নারেই আছে এখানে। এখানে লোকে চাটা খুব খায়। বেনারসি পানের দোকান, যেটা এখানকার বিখ্যাত, আগে ট্রাই করবো বেনারসি পান। আজকে শনিবার, আজকে ভিড়টা প্রচণ্ড বেশি। দেখো লাইন এখান থেকে শুরু হয়, সামনেই মন্দিরের মেন গেট 4। তো এখানটা দেখো পুরো লাইন দিয়ে লোকে এখান থেকে দাঁড়িয়ে যায়। সামনে ভিড়টা দেখো, কি এগোচ্ছেই না, এতটাই অবস্থা খারাপ। তো আমরা পৌঁছেছি সারনাথ, এটাই সারনাথের মেন টেম্পলের এন্ট্রি। এখান থেকে আমরা ঢুকছি। कैंपस की साइड में कोई टिकट, कोई पूजा पाठ नहीं है। अच्छा। और फोटोग्राफी अलाउड है। जहाँ भी अच्छा लगे फोटो निकाल सकते हैं। ফটোগ্রাফি অ্যালাউড, কোনো টিকিট বা কিছু নেই। বড় বুদ্ধ দাঁড়িয়ে আছে দেখা যাচ্ছে। देखिए, सबसे पहले मेरा नाम राज है और हम लोग इधर में सोसाइटी वर्कर होते हैं, बुनकर वाले विवर्स कोऑपरेटिव से। और ये जो प्लेस है, इस प्लेस का नाम है सारनाथ। आप लोग कहाँ से आना हुआ? কলকাতা। वेलकम टू सारनाथ। इसका जो फर्स्ट स्टार ओल्डन नेम वो सारंगनाथ था, जो लॉर्ड शिवा के वाइफ ब्रदर, उनके साले का नाम था शिव जी के। अच्छा। और सारनाथ नाम इसका इसलिए पड़ा, जो भगवान बुद्ध थे वो अपने 5 शिष्यों को पहला टीचिंग, पहला उपदेश यहीं पे किए थे। यहीं से ही बुद्धिज्म स्टार्टिंग हुआ है। और ये जो मोनेस्ट्री है, थाई बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है। इसका सारा खर्चा, सारा टेक केयर थाईलैंड गवर्नमेंट करता है। अपन इंडियन गवर्नमेंट इसका कोई ताल्लुक, कोई लेन देन नहीं है।
और इस कैंपस में जितने भी वर्कर होते हैं सबका सैलरी भी थाईलैंड से आता है आज भी। और जैसे हम लोग के हिंदू धर्म में 4 धाम होता है ना, उसी तरह से बौद्ध धर्म में 4 धाम 4 मुख्य प्लेस होता है। फर्स्ट प्लेस का नाम है लुम्बिनी नेपाल, जहाँ पर बुद्ध का जन्म हुआ था। सेकंड प्लेस का नाम है बोध गया बिहार, जहाँ पर उनको ज्ञान प्राप्त होता बोध गया में। और थर्ड प्लेस पे आप खड़े हैं सारनाथ, यही वो प्लेस जहाँ पर बुद्धा ने अपने 5 मॉन्स को फर्स्ट सरमन दिया था बुद्धिज्म का, और यहीं से निकल के बुद्धिज्म पूरे विश्व में फैला हुआ है। और फोर्थ प्लेस का नाम है कुशीनगर, गोरखपुर, जानते हैं गोरखपुर? वो बुद्ध का डेथ प्लेस है। और ये जो सारनाथ है बहुत ही बड़ा प्लेस है, और सारनाथ 2 चीज़ों के लिए बहुत फेमस है। फर्स्ट बुद्धिज्म, सेकेंड वीवर्स, बुनकर। सारनाथ के अंडर में केवल बुद्धिस्ट टेम्पल, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री। यहाँ पर बुद्धा के अलावा किसी भवन का टेम्पल, किसी भवन का स्टेच्यू नहीं है। ओनली सारंगनाथ टेम्पल बहुत पुराना यहाँ का। और सारनाथ को वीवर्स प्लेस बोलते हैं, बुनकरों का गाँव, क्योंकि यहाँ के 80% घरों में लोग केवल बुनाई करते हैं। पहले चलेंगे हम लोग यहाँ से बौद्धि बिखो, और ऊपर में थाईलैंड का फ्लैग लगा हुआ है बैक साइड में आपको। टोटल स्टैचू बुद्ध देव का है, मगर जो उनकी मुद्रा, उनकी जो पोजीशन है वो डिफरेंट है। जो सबसे ऊपर फर्स्ट है इसको मेडिटेशन अवस्था बोलते हैं, ध्यान मुद्रा बोलते हैं। भगवान बुद्ध को बौद्ध गया में उसी मुद्रा में ज्ञान प्राप्त हुआ था। और साइड से का दोनों सेम मुद्रा है। इसको सारनाथ का उपदेश से मुद्रा बोलते हैं, या फिर धम्मचक्र परिवर्तन मुद्रा। बुद्ध देव ने अपने 5 शिष्यों को पहला बौद्ध धर्म का प्रचार साइड वाले मुद्रा में दिया था। और जो बीच में उसको बुद्ध देव का आशीर्वाद या फिर अभय मुद्रा बोलते हैं। अभय का अर्थ होता है नीडर, जिसके अंदर किसी प्रकार का डर और भय न हो, इसको अभय मुद्रा बोलते हैं। और हम लोग अपने इंडिया में इस पेड़ को पीपल गाछ बोलते हैं, लेकिन जो बुद्धिस्ट लोग होते हैं इसी पेड़ को बोधि वृक्ष बोलते हैं, बोधि ट्री, क्योंकि भगवान बुद्ध को बोध गया में पीपल गाछ के नीचे ही ज्ञान प्राप्त हुआ था। मगर ये रियल बोधि वृक्ष नहीं है, जो रियल है बोध गया बिहार में ही है। टेम्पल है थाईलैंड गवर्नमेंट का। आपने देखा होगा थाईलैंड और जापान में जितने भी टेम्पल होता है सेम मॉडल का होता है। इसको पगोडा बोलते हैं, पगोडा मॉडल। और टेंपल के अंदर में एक बुद्ध देव का सिंगल स्टोन से बनाई गई 9 फीट 5 इंच की स्टैचू, सिंगल स्टोन है, सैंड स्टोन है, केवल उसके ऊपर गोल्डन पॉलिश, गोल्डन पेंट है। और अंदर में बुद्ध देव अभय मुद्रा में बैठे हुए हैं, और बीच वाली मुद्रा अभय मुद्रा। और इस टेंपल को थाईलैंड गवर्नमेंट यहाँ पर 1964 में बिल्ड किए थे। ये 1964 का टेंपल बना है। और इस टेंपल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट पहले आप लोग दर्शन कर लीजिए। टेंपल इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट बनाया गया है कॉमन पब्लिक के विजिट करने के लिए। सेकंड पार्ट इसका यह बैक साइड है, जो मेडिटेशन हॉल है। जो बुद्धिस्ट मॉन्क होते हैं स्टैचू एंड टेंपल की पूजा पाठ नहीं करते, तो लोग आते हैं ओनली बैठकर मेडिटेट करते हैं, तो बैक साइड उनके लिए। और जो टेंपल का थर्ड पार्ट हो बेसमेंट में नीचे है टेंपल के। ये टेंपल जितनी फीट ऊपर उतनी फीट नीचे में भी है। और नीचे जाने का रास्ता सामने में एक लाल दरवाजा है। ये साल में केवल एक बार खुलता है, बुद्ध पूर्णिमा, जो नेक्स्ट ईयर 6 मई को पड़ा था। और ये केवल 2 मेंबर के लिए ओपन होता है और किसी के लिए भी नहीं। एक तो मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड और सेकंड दलाई लामा, यूनो दलाई लामा, बुद्धिज्म हेड। ये जो सारनाथ के लोकल मेंबर होते हैं दलाई लामा को अपना भगवान मानते हैं। यहाँ के लोकल मेंबर 1% भी बुद्धिस्ट नहीं है, फिर भी उनको अपना भगवान मानते हैं। रीजन क्या है, सारनाथ का फर्स्ट बिजनेस एंड फर्स्ट रोजगार दलाई लामा की वजह से ही हुआ था। आपने सुना होगा बनारस सिटी का 2 चीज़ पूरे विश्व में फेमस है, बनारस का पान एंड बनारस की सिल्क साड़ीज। मगर जो बनारस की साड़ीज होता है बनारस सिटी मैन्युफैक्चर उसका नहीं होता है, और सारनाथ के विलेज से बन के ओनली बनारस सिटी में एक्सपोर्ट होता है। इसीलिए सारनाथ को बुनकरों का गांव बोलते हैं, वीवर्स प्लेस। जब दलाई लामा यहाँ पर फर्स्ट टाइम आए थे, उन्होंने देखा था यहाँ गांव में कोई कंपनी, कोई फैक्ट्री, कोई बिजनेस नहीं था। और अभी भी सारनाथ में गवर्नमेंट द्वारा कोई कंपनी, कोई फैक्ट्री नहीं है। तो दलाई लामा ने यहाँ के बिजनेस के लिए 1032 हैंडलूम मशीन डोनेट किए, दान दिए थे, हैंडलूम मशीन, जिससे गांव वाले अपना बनारस की साड़ी सूट बनाते हैं। और प्रेजेंट टाइम नरेंद्र मोदी जी बनारस के सांसद हैं, तो उन्होंने आके सारे वीवर्स लोग को एडॉप्ट कर लिया है। उन्होंने आके बुनकरों को बढ़ावा देने के लिए 7000 हैंडलूम मशीन और डोनेट किया रिसेंटली 2015 में, 2015 में। आज प्रेजेंट टाइम में सारनाथ के हर एक गाँव में, हर एक घर में केवल बनारस की साड़ी सूट बनता है।
मगर क्या होता था गांव में कोई देखने या कोई खरीदने नहीं पहुंच पाता था। तब दलाई लामा ने और गवर्नमेंट ने मिल के गाँव वालों को ये कोऑपरेटिव बना कर दे दिया, सोसाइटी, जिसके अंदर सारे गाँव के लोग बनाकर अपना जमा करते हैं और उसी में से आके व्यापारी या टूरिस्ट लोग अपना ले जाते हैं। और बनारस साड़ी महंगा इसलिए होता है, एक साड़ी को बनाने में 10 दिन 15 दिन 1 महीना लग जाता है। वो टोटल हैंडमेड होता है। और बनारस का 2 चीज़ फेमस है, मगर दोनों चीज़ें बनारस में नहीं होता है। पान फेमस हो जाता है आपके यहाँ कोलकाता बॉम्बे की साइड से, पान का जो पत्ता मिलता है। और सिल्क फेमस रेशम वो यहाँ पर आता है बेंगलोर से, क्योंकि यहाँ की कारीगरी फेमस होती है प्रोसेसिंग। और बनारस साड़ी फेमस के लिए अपने विविंग से होता है, यानी बुनाई से। मगर बनारस सिटी में क्या होता है, लोगों के साथ थोड़ा चीट एंड फ्रॉड्स रहता है। और बनारस रियल सिल्क साड़ी के नाम पे कॉर्लूम की साड़ी या फिर पॉलिस्टर सूरत की साड़ी लोग सेल कर देते हैं, जिनको सिल्क का आइडिया एंड पहचान नहीं होता। अपने बनारस से भी क्या पूरे यूपी में सिल्क नहीं होता। सिल्क यहाँ पर गवर्नमेंट ओनली 2 प्लेस से गवर्नमेंट यूनिट करता है। फर्स्ट बेंगलोर के अंदर एक प्लेस है रामनगर सिल्क बोर्ड, और सेकंड सुना होगा अपने बिहार के भागलपुर। ये 2 प्लेसेस को सिल्क सिटी बोलते हैं। तो गवर्नमेंट उधर से लाके सिल्क गाँव वालों तक, गाँव वाले सामने कोऑपरेटिव को होते हैं। और कोऑपरेटिव में जीएसटी टैक्स नहीं होता है, क्योंकि यहाँ की सारी साड़ियाँ हैंडलूम की होती है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने पहले से हैंडलूम चीज़ों पर जीएसटी टैक्स हटा रखा है। जब साड़ी कोऑपरेटिव से मार्केट होता है, उसको जीएसटी टैक्स कमीशन ऐड करके और महंगा देता है। और बनारस साड़ी फेमस के लिए अपने विविंग से यानी बुनाई से, इसलिए गवर्नमेंट उसके अंदर 10 से 12 हैंडलूम मशीन लगा रखा है कि लोग आए देखे कैसे बुनाई होता है। ठीक है। आपने कभी सुना होगा एक अफगानिस्तान में बामियान बुद्धा, तालिबान कंट्री ने वहाँ पर डिस्ट्रॉयड कर दिया था। ये उसी का रेप्लिका है। और इसको 80 फीट 9 इंच का इसलिए बनाया गया, जो भगवान बुद्ध थे 80 वर्ष तक जीवित थे और 9 मंथ अपनी माँ के पेट में थे, इसलिए बुद्धिज्म से 80 फीट 9 इंच का बना है। और इसका लॉन्चिंग किया गया यहाँ पर 16 मार्च 2011 में, वो भी मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड द्वारा। और इस बुद्धा को बोलते हैं यहाँ पर लोटस बुद्धा, क्योंकि भगवान बुद्ध लोटस पे खड़े हैं। और भगवान बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और इनके फादर का नाम था शुद्धोधन, और इनकी मदर का नाम था महामाया। बट जब बुद्धा ओनली 7 डेज को इनकी माता का डेथ हो गया था। बुद्धा का पूरा पालन पोषण इनकी मासी ने किया, प्रजापति गौतमी, उन्हीं के नाम पे इनका सेकेंड नाम गौतम बुद्धा पड़ा हुआ। और बुद्धा का मैरिज भी हुआ था बहुत शॉर्ट एज में, 16 साल की एज में, के सुदरा नामक लेडी से, जिनसे इनको एक सन भी हुआ था जिसका नाम था राहुल। मगर जब बुद्धा ओनली 28 ईयर्स ओल्ड हो, अपना राजपाट घर परिवार सब छोड़ कर ड्रॉप कर दिए थे। बौद्ध गया में इनको 6 ईयर कठोर तपस्या करने के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ। और ज्ञान प्राप्ति के 64 डेज बाद बुद्धा गया से डायरेक्ट सारनाथ में आ गए। यहीं पर उन्होंने अपने 5 शिष्यों को पहला टीचिंग किया बुद्धिज्म का, और यहीं से बुद्धिज्म पूरे विश्व में फैला हुआ है। তো এই সামনের এই স্ট্যাচুটা হচ্ছে মহামায়া, মানে বুদ্ধদেবের মাতা, যার 7 দিনের মধ্যে ডেথ হয়ে গেছিল। তারপরে গৌতমীর কাছে বুদ্ধদেব বড় হন, সেখান থেকে গৌতম বুদ্ধ নাম। एम्बलम अशोक पिलर, इसका जो रियल पार्ट है सारनाथ के म्यूजियम में। मगर म्यूजियम में क्या होता है, मोबाइल बैग अलाउड नहीं होता, इसलिए रेप्लिका बना कि यहाँ पर लोग आए फोटो वगैरह ले पाए। और इसको बनाने वाले सम्राट अशोक थे, जो कलिंग युद्ध के बाद बनाए। और इसको भी सम्राट अशोक ने केवल बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बनाया। इसके ऊपर 4 लाइन इसलिए होते हैं कि जो बौद्ध धर्म का प्रचार हो चारों दिशा में हो, इसलिए अशोका ने 4 मुख वाला शेर बनाया। और इसके अंदर भी 4 जानवर चलते हुए बनाए गए, वॉक कर रहे हैं। एलिफेंट है, बुल है, हॉर्स है, सामने लाइन है। इसमें एलिफेंट इसलिए बनाया गया, जब बुद्ध देव अपनी माँ की पेट में थे तो इनकी माता को ड्रीम्स आया था वाइट एलिफेंट का, इसलिए इसमें एलिफेंट है। और उसके जस्ट आगे बुल था, बैल। जो बुल था बुद्धा के राशि का सिंबल था। भगवान बुद्ध की राशि थी वृष, तो वृष राशि का सिंबल बैल होता है। और उसके जस्ट आगे एक घोड़ा है, हॉर्स। जो घोड़ा था बुद्धा के गृह त्याग का प्रतीक था। भगवान बुद्ध ने अपना राजपाट घर परिवार घोड़े बैठ के छोड़ दिए थे। और सामने में एक लाइन बनाए शेर, जो गौतम बुद्ध से पहले शाक्य वंश के राजा थे। ये क्षत्रिय कुल से बिलोंग करते थे, तो शाक्य वंश का सिंबल लाइन होता है शेर, इसलिए शेर को बनाया गया है। और इन 4 एनिमल को वॉक करते हुए बनाया गया। जो ह्यूमन लाइफ होता है वो कंटिन्यू चलता रहता है। और इसके अंदर चक्र थी पूरी 24 तिलियाँ आती है, 24। इसी चक्र से हमारा नेशनल फ्लैग तिरंगे में लिया गया, 24 तिलियाँ उसमें भी होती है। मगर झंडे में इससे पहले गांधी जी का चरखा हुआ करता था, मगर 22 जुलाई 1947 को चरखे को हटा के चक्र को ऐड कर दिया गया था। और ये एक उल्टे लोटस है, रॉन्ग पिलर बनाया गया, उल्टा लोटस। ये बुद्धा के निर्वाण का सिंबल है, डेथ का। आपने देखा होगा भगवान बुद्ध का हर एक मूर्ति लोटस पे ही होता है, लेकिन जब बुद्धा का कुशीनगर में निर्वाण यानी डेथ हुआ, लोटस को उल्टा कर दिया गया। ये उल्टे लोटस से पिलर बनाया गया सम्राट अशोक द्वारा। और सन 1950 में इसको भीमराव अंबेडकर द्वारा राष्ट्रीय चिन्ह घोषित किया गया, हमारा संविधान लागू होने के बाद।
ये हर एक गवर्नमेंट दस्तावेज पर रहता है और सारनाथ से हमारे नोट सिक्के करेंसी पे लिया गया है। बट ये ओनली रेप्लिका है, ओरिजिनल अभी भी इसके सारनाथ के म्यूजियम में है। और ये जो लाइन होता है अशोका को रिप्रेजेंट करता है। अशोका इज वेरी पावरफुल किंग, तो लाइन भी पावरफुल होता है। ठीक है, देखिए ये नेचुरल कुमकुम का ट्री है। अभी ये रेड कलर समर सीजन में सूख कर ब्राउन यानी भूरा हो जाता है। जैसे अमरूद का पेरू, आप लोग क्या बोलते हैं अमरूद के पेरू, अमरूद के अंदर छोटा छोटा बीज होता है ना, इसके अंदर भी सेम साइज का बीज होता है। वो बीज को पीसने से रेड कलर बनता है। ये तो नेचुरल मार्केट में आर्टिफिशियल सिंथेटिक होता है। इसका खेती यहाँ पर ही नहीं होता, केवल शो के लिए लगाया गया है। केरला साइड में इसका खेती होता है। तो ये है राज भैया। तो राज भैया बहुत अच्छे से पूरा हिस्ट्री बताया ये इस प्लेस का, सारनाथ का। बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे जानकारी मिला। मतलब बहुत ही कि बोलो ज्ञान बेड़े गल अनेकटाई बांग्लादेश फिरे गल। तो एक आप लोग अगर इधर रहोगे तो राज भैया को कॉन्टेक्ट कर लेना, वो पूरा घुमा के दिखा देगा। ये चूड़ीदार बना रहे हैं, सूट। ये सूट का बन रहा है, साइड में साड़ी बन रही है। तो देखिए जी, पहले होता है डिजाइन का ग्राफ पेपर, उसके बाद होता है ये कार्ड। कार्ड में जो होल है वो डिजाइन है, वो हमारे जकार्ड मशीन पे गया है और हम पैर से नीचे मंदी लगा हैं। अब देखिए यहाँ डिजाइन भी उड़ गया और होल भी उड़ गया, है ना। ये 3 किस्म का होल है और 3 बार्डरिंग चाहिए है। ये रानी कलर जो है इसको ताना बोलते हैं, अंग्रेजी में जानता हूँ इसको बाना बोलते हैं। आपको सुना होगा कबीर दास का ताना बाना, तो यही होता है। और हैंडलूम में देखिए यहाँ सीधा नीचे को होता है, ये उल्टा है। ये बन रहा है चूड़ीदार पे, साइड में बन रही है बनारसी साड़ी। ये 2 ठो लगा है कि आप लोग देखें बनारसी साड़ी कैसे बनती है। गांव में बहुत सारा कारखाना चलता है, तब यहाँ सोसाइटी को जमा होता है, जिसमें रनर, कुशन, बेड कवर, वॉल हैंगिंग, टपेस्ट्री इसका बनता है। और जरा इसको टच करके देखें, सिल्क देखा आपने, ये ताना सिल्क है, बाना सिल्क। इसमें होता है 3 प्रकार का लूम। एक होता है पावर लूम, एक होता है शटर लूम, एक होता है जो पावर लूम होता है वो पॉलिस्टर नैरिंग में आता है। जो शटर लूम होता है उसमें एक बाबिंग होती है, वो ऐसे चलाते हैं, इसमें काटन खादी बनता है। और जो हैंड लूम होता है इसमें सिल्क बनता है। और यहाँ पे होलसेलर लोग आते हैं, 100-200 साड़ी ले जाते हैं, उसी रेट में प्रचार के तौर पर आप लोग के देते हैं। শুক্রিয়া। এখানটাতে শাড়ি হচ্ছে আর ওখানটাতে হচ্ছে কি সিল্ক হচ্ছিল। ये सारा डिजाइन इस कार्ड में ही है। लेकर 30,000 तक की साड़ी गाँव में अपना बनाते हैं, तो अपना ये जमा करते हैं। जैसे सिल्क अलग अलग क्वालिटी का होता है ना, तो अलग अलग क्वालिटी का रेट होता है। तो अलग अलग रेट का मतलब अलग सिल्क का अलग अलग रेट होता है। तो यहाँ पर 650, 1500 टका, 2000 से तो यहाँ की स्टार्टिंग होता है। जब यहाँ से मार्केट तो 2000, 4500, 5000 का हो जाता है। খেয়ে পুরো শান্তি হচ্ছে। আমাদের একটু শরীরটা হালকা খারাপ ছিল, তার মধ্যে এতক্ষণ ঘুরে টুরে দাবে জলটা খেয়ে বেশ মানে পুরো মনে একটা শান্তি হবে। তো এটা একদম আমাদের হোটেলের সামনে, একদম হোটেল থেকে বেরিয়ে একটা লস্যির দোকান, সেখান থেকে আমরা একটা লস্যি খাচ্ছি। তো আমাদের শরীর খারাপের জন্য বেশি কিছু খেতে পারছি না, তো দেখি আজকে আর কী কী খাওয়া যায় দেখছি।
একটু বুঝে শুনে খেতে হচ্ছে আর কি, কিছুই না। तो ये है अंकित भैया, तो अंकित भैया का ही होटल है जीएस रेसिडेंसी, और इसमें हम लोग बहुत अच्छे से रहा। तो आप लोग अगर आने का प्लान कर रहे हो तो अंकित भैया को कॉल कर देना, मैं नीचे नंबर दे दूंगा। तो अंकित भैया पूरा एकदम पूजा के शुरू करके बोट राइड और यहाँ पे मतलब ट्रैवलिंग का और क्या क्या घूमना है सब कुछ गाइड कर देगा आपको अच्छे से, क्या क्या खाना है। तो अंकित भैया थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। आप लोग प्लीज़ आइए और भैया को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू। ঠিক হলো শ্রী গুরু বৃহস্পতি টেম্পল, এটা একদম আমাদের হোটেলের সামনেই, মানে কাশী বিশ্বনাথ দৌড়ের সামনেই। এই ওপরটা হলো বৃহস্পতি টেম্পল। তো আমরা ওটা যাচ্ছি একবার ঢুকতে, টেম্পলের ছবি তোলা অ্যালাউড না, বাট একবার দেখে আসি, কারণ এত হোটেলের সামনেই এতবার এসছি, একবার দেখা করি। তো দেবগুরু বৃহস্পতি টেম্পল কিন্তু আমি এর আগে কোথাও কোনোদিন দেখিনি। বৃহস্পতি খুবই ফেমাস একজন দেবতাদের যে গুরু ছিলেন, তো তার উদ্দেশ্যে এই মন্দিরটা এখানে। তো আমরা এখন চলে এসেছি শঙ্করমোচন হনুমানজির একদম মন্দিরের সামনে, এইদিকে মন্দির। ওখানে যাচ্ছি পুজো দিতে, পুজোর সব সামগ্রী নিয়ে নিয়েছি। আর এখানেও কিন্তু ভিডিও করতে ফটো করতে অ্যালাউ করে না, তাই ফোনটা আমাদের রেখেই যেতে হবে। তো ভেতরে গিয়ে ভালো করে দর্শনটা করে তারপর আমার কথা হচ্ছে। তো আজ ফাইনালি যখন শঙ্করমোচন মন্দিরটায় গেলাম, আলাদাই একটা এক্সপিরিয়েন্স, মানে বলে বোঝাতে পারবো না। এখানে হনুমানজির মানে যে মূর্তিটা আছে পুরো দেখে মনে হচ্ছে পুরো এটা কিন্তু স্বয়ম্ভূ মূর্তি, এবার কোনো বানানো মূর্তি না। এখানে যখন তুলসী দাসকে দেখা দিয়েছিল হনুমানজি, তখন এইভাবেই এই রূপেই কিন্তু দেখা দিয়েছিল। কেননা এর পেছনে একটা বড় গল্প আছে। তো আমি কিছুটা বলছি যতটা আমি জানি, আমি হয়তো পুরোপুরি ঠিক জানি না, বাট যতদূর জানি তুলসী দাস কোনো একটা মানে প্রত্যেকদিন সন্ধ্যাবেলা রামচরিত মানস লেখার পর রামায়ণটা পড়তো, ঠিক আছে। তো তারপর ওখানে থেকে বাড়ি আসার সময় একটা প্রেত বা একটা ভূত একটা গাছে থাকতো, সে তার মুক্তির জন্য তুলসী দাসকে বারবার বলতে থাকে যে আমাকে মুক্তি দাও। তো তুলসী দাস ব্যাপারটাকে অ্যাভয়েড করে, তো বলে যে কীভাবে মুক্তি পাওয়া যেতে পারে। অনেক দিন ধরে ধরার পর সে লাস্টে বলে ঠিক আছে আমি একটা শর্তেই তোমাকে মুক্তি দিতে পারি, তোমাকে আমাকে রামকে দেখাতে হবে। কেন তুলসী দাস তো অবশ্যই রামের বিশাল বড় ভক্ত, রামায়ণ রামচরিত মানস লিখেছে। তো তখন প্রেত বলছে দেখো আমার সেই ক্ষমতা নেই যে আমি তোমাকে রাম দেখাবো, বাট আমার এই ক্ষমতা যে এমন একজনের সাথে তোমাকে দেখাবো যে রামকে দেখাতে পারবে। তো সে কেউ না, হনুমানজি নিজে। তো তুলসী দাস বলে হনুমানজিকে আমি কোথায় পাবো? তখন সেই প্রেতটা বলে যে তোমার যে রামায়ণ পড়ার সময় বিভিন্ন লোকেরা আসে, তো তারা মানে তাদের মধ্যে কিন্তু হনুমানজিও আছে, তুমি একটু খেয়াল করো তাহলে তুমি বুঝতে পারো। তুলসী দাস তারপর থেকে কয়েকদিন দেখলে হ্যাঁ সত্যি, যখন রামায়ণটা পড়তো তারপর একটা লোক পুরো কম্বল মুড়ি দিয়ে ওখানে বসে থাকতো, আর একদম শেষ হওয়ার পর সবার শেষে বেরিয়ে আস্তে আস্তে চলে যেত। এটা বেশ কয়েকদিন ধরে দেখার পর তুলসী দাস তারপর পিছন পিছন গেছিলো, দিয়ে যেখানটা এখন ওই শঙ্করমোচন মন্দির আছে ওখানটা গিয়ে ওনাকে ধরে যে আমি জানি আপনি হনুমানজি, আমি আপনাকে মানে প্রণাম করছি, আপনাকে রামের দর্শন করান বা এরকম বলেছিল। তো হনুমানজি প্রথমে মানতে চায় না, একদমই মানতে বলে আমি একজন ব্রাহ্মণ, আমি গরিব ব্রাহ্মণ, অনেকবার অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করে, কিন্তু তুলসী দাস মানে পেছনেই পড়ে থাকে। আর মানে ঠিক উনি বুঝতেই পেরেছিলেন যে রে হনুমানজি, মানে একটা ভাইব থাকে না। তো ফাইনালি ওই জায়গাটাতে হনুমানজি নিজের রূপে দেখা দেয় এবং তুলসী দাসজিকে রামের দর্শনও করায়, এবং তারপরে তুলসী দাসকে সেই আশীর্বাদ করে যে তুমি হনুমান চালিসা, বজরং বান, বিভিন্ন হনুমানজির যে মন্ত্রগুলো তুলসী দাসই লিখেছে, আর সেই মন্ত্র থ্রু দিয়েই এই কলিযুগে হনুমানজির প্রসার হবে। সবাই এগুলোকে ইউজ করে, এই মন্ত্রগুলো ইউজ করে প্রচুর ফল পাবে, আর সেটা আজকাল রোজে আজও পাচ্ছে, পরেও পাবে, সবসময় পাবে। তো হনুমান চালিসা বা বজরং বানের মতো পাওয়ারফুল কিছু আর নেই, আর এগুলো কিন্তু তুলসী দাসেরই লেখা। তো যে জায়গাটা ওনাকে দেখা দিয়েছিল সেই জায়গাটায় এখন ওই মূর্তিটা রয়ে গেছে, উনি চলে যাওয়ার পর, হনুমানজি চলে যাওয়ার পরও মূর্তিটা রয়ে গেছে। তো সেটাই আমরা দর্শন করতে গেছিলাম, লাইন দিয়ে ঢুকলাম, কোনো দারুণ, গায়ে কাটা দিচ্ছিল না দেখে আমার তো চোখে জল চলে এসেছিলো। আমি তো পুরো যখন হনুমান চালিসাটা আমার মুখস্থ আছে, আমি যখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পড়ছিলাম হনুমানজির দিকে তাকিয়ে, পুরো মনে হচ্ছিল জ্যান্ত চোখের সামনে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আর ওখানে মন্দিরে কেউ কিন্তু কোনো পুজো দেওয়ার জন্য টাকা চাইছে বা জোর করছে এরকম কিছুই না, ওখানে লকারের সিস্টেমও আছে জুতো মোবাইল রাখার জন্য। তো কেউ যদি চায় তখন তাকে বলছে, বাট কোনো জোর জবরদস্তি নেই। আমরা যেমন একটু পুজো দিলাম, তো পুজো দিয়ে দারুণ মনটা পুরো ভরে গেল। তো মানে তোমাদের বলেইছিলাম যে আমাদের একটু শরীরটা খারাপ আছে, তো সেই জন্য এখন আজকে সারাদিন বেশি কিছু করতে পারিনি। সারনাথের পরে এই শঙ্করমোচনটা ঘুরলাম, বাট এখন প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে। আর আমরা চলে এসেছি আশিঘাট, এটা হলো ফেমাস আশিঘাট, এটা দেখাচ্ছি আমি তোমাদের। তো সেই আশিঘাটে আমাদের সব মানে অন্য টাইমে আসতে পারিনি। এখানেও কিন্তু গঙ্গা আরতি হয় 10টার সময় ঘাটের মতোই, অতটা ফেমাস হতো নয়, কিন্তু এটাও বেশ বেশ ভালো গঙ্গা আরতি হয়। তো এই বোটগুলো দাঁড়িয়ে ওখানে ওইখানটা গঙ্গা আরতি হয়, এইখানে স্টেজটায়, আর ওই বোটগুলো থেকে লোকজন দেখে। এই এখানেও হয় ওখানেও হয়। তো এই পুরোটাই হলো আশিঘাট, এই দেখো আশিঘাট,
এটা খুব ফেমাস। আর এখানে সকালবেলায় সুবাই বেনারস বলে একটা প্রোগ্রাম হয়। তো আমরা এইবার তো এগুলো কভার করতে পারলাম না, বাট ইচ্ছা আছে এগুলো পরের বার নিশ্চয়ই দেখবো। তো এখানে যোগা, পুজো, বিভিন্ন রকম গান বাজনা সব কিছুই সকালবেলা একদম ভোর 4টে থেকে এই ঘাটে হয়। তো এটা একটা আলাদাই ফিলিং। তো তোমরা আসলে আশি ঘাটটা তুমি নৌকা করে ঘুরো। এবার আমরা এখানে দেখতে যাচ্ছি এই সামনে একটা ফেমাস ক্যাফে আছে। আমরা অলরেডি অনেকটা লেট, তো দেখি কী করা যায়, পাওয়া যায় কিনা। এটা হলো পিৎজা বাটিকা ক্যাফে। এটা খুব ফেমাস এখানকার অ্যাপেল পাই আর পিৎজা আর হোয়াইট সস পাস্তার জন্য। তো আমরা তো সারাদিন অ্যাজ ইউজুয়াল কিছু না খেয়েই আছি, তো গিয়ে দেখি কি পাওয়া যায় ওখানে। তো এখানে বুঝতেই পারছো প্রচণ্ড ভাইব্রেন্ট একটা অ্যাটমসফিয়ার। আর এখানে ইয়ং ক্রাউডটা বেশি, বিকজ একদম বিএইচইউ এখান থেকে খুব কাছে। তো গান বাজনা, একদম ইয়ং ক্রাউড, আড্ডা, গল্প, দারুণ একটা ভাইব্রেন্ট অ্যাটমসফিয়ার এখানে। তো এটা একটু পুজোর থেকে একটু অন্যরকম। মানে দশাশ্রমের ঘাটটা যেমন একটু মেন মন্দিরের সামনে, তো ওখানে একটু পুজোর বেশি মানে হাইপটা ওখানে বেশি। এখানে পুরো অন্যরকম, দুটো দুরকম। মানে আশি ঘাট আর দশাশ্রমের ঘাট দুটোই নিজের জন্য, মানে নিজের ক্যারেক্টারের জন্য কিন্তু দুটোই ইউনিক। তো দারুণ লাগছে। এখন যাচ্ছি পিৎজেরিয়া, দেখি কি খাওয়া যায়। তো এখন পিৎজেরিয়াতে না খেয়ে যেতে পারছি না, বৃষ্টি পড়ছে। তো এর বসার জায়গায় সমস্যা আছে, বাট এখন বসতেই যাচ্ছে যে বৃষ্টির মধ্যেই বসবো। বাট খাবারের গন্ধটা এত ভালো লেগেছে না, না খেয়ে যেতে পারছি না। চলো গিয়ে খাই। এসে গেছে আমাদের অলিভ আর অনিয়ন ক্যাপসিকাম দিয়ে পিৎজা, পিৎজেরিয়ার ফেমাস পিৎজা। এটা এখন খাবো। পুরো নরম আর চিজ একদম গলে গলে পড়ছে। টেস্টটা বেশ ইউনিক, দারুণ। ও চিন ক্রাশ একদম। বাইরে জোরে বৃষ্টি, ঠান্ডা, তার মধ্যে গরম গরম পিৎজা, দারুণ কম্বিনেশন। এটা চলে এসছে হোয়াইট সস পাস্তা, এটাও এখানকার ফেমাস। তো ট্রাই করে বল কেমন কেমন। আউট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড, কি দারুণ খেতে এটা, দারুণ দারুণ। এটা এখানকার একটা স্পেশালিটি হোয়াইট সস পাস্তাটা, পুরো মাখনে পুরো একদম ভরপুর ফিলিংটা আছে, দারুণ দারুণ। তো এবার আমিও খাই, খেয়ে তারপর দেখছি এখানকার ফেমাস ডেজার্টটা যদি পাওয়া যায়। তো এটা এসে গেছে আমাদের অ্যাপেল পাই। এটা এখানকার সবচেয়ে ফেমাস ডেজার্ট, এই পিৎজেরিয়ার সব থেকে ফেমাস জিনিস এটা। এটা একটু খেয়ে দেখি কেমন। দারুণ খেতে, পুরো সুইট আর অ্যাপেলের একটা ফ্লেভার আছে। আর ভেতরে একটা মানে চাটনি টাইপের দিয়েছে, বাট দারুণ খেতে। এটা আইসক্রিম দিয়ে আরও ভালো লাগতো, কিন্তু যেহেতু আমাদের ঠান্ডা লেগেছে আইসক্রিম খেলাম না। বাট তোমরা যদি আসো তোমরা আইসক্রিম দিয়ে ট্রাই করো, আরও বেশি ভালো লাগে। এটা দারুণ, একদম মাস্ট ট্রাই। দারুণ খাবার খেলাম। পিৎজাটা স্পেশালি দারুণ ছিল, পাস্তাটাও খুব ভালো, বাট বেশিক্ষণ খাওয়া যাচ্ছিল না।
তাই আমরা হ্যাঁ সারাদিন না খেয়েছিলাম তো একটু বুকটা মেরে যাচ্ছিলো। আর অ্যাপেল পাইটাও বেশ সুন্দর, এটা আইসক্রিম দিয়ে খেলে কিন্তু দারুণ লাগবে। আমাদের এই সবকটা মিলিয়ে 970 টাকা বিল হয়েছে, তো খুবই রিজনেবল। তো আজকে খেয়ে আমরা পুরো স্যাটিসফাইড। তো এবার আমরা হোটেলের দিকে ব্যাক করবো, কারণ আমাদের কালকে ফিরে যাওয়া আছে। বেনারসে এসে বেনারসি পান যদি না খাই তাহলে তো ট্রিপটাই অসম্পূর্ণ। এখন খাচ্ছে সুস্মিতা বেনারসি পান। खाइए एक बार একবারে में होल्ड करिए, পুরো 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 पूरा उसको मोड़ के পুরো হ্যাঁ একটু সেন্টেড ফ্লেভার আছে, এমনি ভালো খেতে, বেশ ঠান্ডা একটা ফিল হচ্ছে। তো এখন আমরা আশিঘাটেই দাঁড়িয়ে আছি, আর পুরো দারুণ, এখানে পুরো পিসফুল, লোকজন বসে গল্প করছে, খুব সুন্দর দারুণ ফিলিং, গান টান বাজছে, আর গঙ্গা একদম পুরো সামনে, একটু বৃষ্টিও হয়েছে, মানে ওয়েদারটা দারুণ। যদি আমাদের একটু টাইম থাকতো তাহলে আরও কয়েকদিন এখানে, মানে যদি হাতে থাকতো তাহলে এখানে একটু টাইম স্পেন্ড করতাম, কিন্তু কিছু করার নেই, আমাদের তো ট্রেন ধরতে হবে, তাই আমরা বেরিয়ে যাবো। তো গিয়ে আমরা হোটেলে গিয়ে প্যাকিং করে বেরিয়ে পড়বো। তো এই ছিল আমাদের বেনারস ট্রিপ। আজকের ব্লগটা কেমন লাগলো তোমরা অবশ্যই জানাও, কমেন্ট করে জানাও কেমন লাগলো। আর আরও কিছু যদি মানে তোমরা যদি সাজেস্ট করতে পারো যে এখানে আরও কিছু ভালো ঘোরার জায়গায়, সেগুলো তোমরা কমেন্টে বলে দিই, যাতে যারা ফিউচারে আসবে তাদের সুবিধা হবে। আর আমি তো যেগুলো পেরেছি দেখেছি, আমাদের শরীরটা একটু খারাপ হয়েছিল বলে সবসময় সব কিছু কভার করতে পারিনি, তার মধ্যে পুজো দেওয়ার ছিল, সব কিছু ছিল, সব পুজোগুলো ভালো করে দিয়েছি। আর মোটামুটি যেগুলো আমাদের মেন টার্গেট ছিল সবই কভার হয়ে গেছে। তো এইটা একটা বিশাল ব্যাপার, খুব পজিটিভ ব্যাপার, দারুণ লাগলো বেনারস ট্রিপ, এখানে ভাইবটাই আলাদা। তো হাতে আরেকটু কিছুক্ষণ থাকলে থাকা যেত, কিন্তু আজকে তো রাতে আমরা বেরিয়ে যাচ্ছি, তো খুবই সুন্দর জায়গাটা, সব গান বাজনা হয়ে দারুণ লাগছে, খুব ঠান্ডা ঠান্ডা, ওয়েদারটাও ঠান্ডা হয়ে যাবে বেশ। মানে অসাধারণ, মানে একটা চিল ফিল, সব থেকে ভালো ম্যাটার আর হচ্ছে শান্তি যে পুরো। না, সব থেকে ভালো হচ্ছে যে বৃষ্টিটা আমরা ট্রিপের একদম লাস্ট দিনে পড়লো, লাস্ট দিনে বৃষ্টিটা পড়লো, যদি আগে পড়তো আমাদের পুজো দেওয়া বা বিভিন্ন ঘোরায় খুব অসুবিধা হতো। খুব অসুবিধা হতো। তো ঠাকুরের হাত আমাদের মাথায় ছিল, তো ট্রিপটা সাকসেসফুল হয়েছে, দারুণ লাগলো। তো পিছনে দেখতেই পাচ্ছ হনুমানজির মন্দিরটা। তো সংকটমোচনকে অনেক ধন্যবাদ যে আমাদের এত ভালো একটা ট্রিপ করিয়ে দিল, আমরা ভালো দর্শনও পেলাম সংকটমোচনের, হনুমানজিকে অনেক ধন্যবাদ। তো আজকের ট্রিপটা এখানেই শেষ করছি, এই বেনারস সিরিজটা এখানেই শেষ করছি। তোমাদের যাদের ভালো লেগেছে তো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিও, আর কমেন্ট করে জানিও, আর পারলে সবার মধ্যে শেয়ার করে দিও, যারা বেনারস আসার প্ল্যান করছে তাদেরকে শেয়ার করে দিও, তাহলে কীভাবে কী প্ল্যান করতে হবে তাদের সুবিধা হবে। চলো, জয় শ্রীরাম বলে শেষ করছি। জয় শ্রীরাম, হর হর মহাদেব। দারুণ লাগলো বেনারস ট্রিপ। আবার দেখা হবে নতুন কোনো ঘোরার জায়গা বা কলকাতার কোনো ব্লগ নিয়ে, জলদি দেখা হবে। চলো, কিপ রকিং, কিপ ইটিং, কিপ ট্রাভেলিং। পরে ভিডিওতে দেখা হচ্ছে।